সালানপুর থানার রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত বিডিও অফিস সংলগ্ন ডায়মন্ড পার্কে এক বন্ধ আবাসনে দুঃসাহসিক চুরি। জানা যায় ওই আবাসনের মালিক হলেন অমিত কুমার। তার দাদু পরলোক গমন করেছিলেন, তাই তিনি সপরিবারে জামশেদপুর যান গত 14ই নভেম্বর। তিনি বাড়ির চাবি দিয়ে যান তারই এক বন্ধুকে। তিনি জানান তার বন্ধুরা মিলে তারই আবাসনে একদিন পার্টিও করেন, কিন্তু তারা ভুলবশত বাড়িতে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরা সুইচ বন্ধ করে চলে যায়। অমিত কুমার মোবাইলে যখন ক্যামেরাগুলি দেখে তখন তিনি দেখেন সকল সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি বন্ধ। তিনি পুনরায় তার বন্ধুকে ফোন করে সিসিটিভি গুলো চালু করান। তখনও পর্যন্ত বাড়িতে চুরি হয়নি। তবে তার পরের দিন দেখেন সিসিটিভি চালু রয়েছে, তবে কোনো কাপড় দিয়ে সেগুলিকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তিনি পুনরায় তার বন্ধু ও প্রতিবেশীদের ফোন করেন। তারা এসে দেখেন সিসিটিভি গুলিতে কাপড় দিয়ে ঢাকা। তখন তারা বাড়ির দরজা খুলে দেখেন বাড়িতে চুরি হয়েছে, তবে বাইরে থেকে না দরজা ভাঙা হয়েছে না জানালা। তবে চোর বাড়িতে কিভাবে প্রবেশ করলো তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে সকলে। এই প্রসঙ্গে অমিত কুমার জানান, নিজের কোনো ব্যক্তি এই চুরির সঙ্গে সম্পর্কিত। সোনা ও রূপো মিলে মোট 16 লক্ষ টাকার গয়না চুরি হয়েছে। তাছাড়া বাড়িতে থাকা নগদ 2 লক্ষ টাকা সেটিও চুরি হয়েছে। তিনি আরো জানান, পুলিশ এসে দেখে গেছে। তিনি পুলিশের কাছে আর্জি জানান সঠিক তদন্তের। তবে গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে रूपनारायणपुर फाड़ीर पुलिस। हम जमशेदपुर गए हुए थे, पूरा फैमिली जमशेदपुर गया हुआ था। मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे। हम लोग 14 तारीख का दोपहर में 2:30 से यहाँ से हम लोग चले गए। ठीक है। 15 तारीख को मेरा फ्रेंड जिसको चाबी हम देके गए थे वो यहाँ पर आए हैं। ठीक है। उन लोग बैठ के कुछ पार्टी वगैरह जो अपना वो लोग किए हैं। 3:30 बजे भोर में वो निकल गए हैं। ठीक है। 16 तारीख को क्या हुआ था कि जब निकले वो लोग तो जो कैमरा टीवी वो लोग चालू किए हैं तो कैमरा का स्विच साथ में बंद हो गया है। ठीक है। उसके बाद जो है 17 तारीख को लगभग 1 बजे हमारे घर पे चोरी हो गया। मैं सुबह में अपने लगभग 7:30 बजे अपना जो मोबाइल है उसमें मैंने देखा तो सारे कैमरे पर कपड़ा रखा हुआ था। तब मुझे शक हुआ तो फिर मैंने सिंटू दा को फोन किया, जिनको चाबी मैंने दिया था उनको मैंने फोन किया। तो वो लोग आके जब देखे हैं तब उन लोग देखे तो उन लोगों को पता चला कि घर में चोरी हो चुका। ताला सिर्फ बालकोनी का टूटा हुआ, वो भी अंदर से बंद था। तो वो कैसे टूटा, कैसे वो लोग अंदर आया, कुछ भी नहीं पता है। जितना भी गहना था, गोल्ड है, सिल्वर है, जितना भी चीज था, कैश कुछ 2 लाख रुपए कैश था, लगभग 16 लाख के करीब में गहना था, चांदी, गोल्ड और सिल्वर मिला के सारा कुछ ले गया। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাক্কি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।